yung bahay David doon. Tatabay. Naidahang lapas isda nga to. Unsang oras ah? Na. Ugma na. Alas 4 yun, alas 3 ana. Wala, buntag. Kadlawan wa pod. Wah, alas 4 na no. Ha? Ato lang ba na? Alas 4, alas 4. Oh, na alas 3, 4 na yun. Bawa mo. Say po gay na po alas 5. Oh. At tapay yung Hindi mahurot. alas 5. Labas yun na ikan panaskuan, laut. Hapon pa man ang manunggot. Hapon. Kawa pa mo kakumpra diyan? Do? At tapay. Ba namin da, kausa. Ah. Kontakt to nimo diyan to. Oh, la hapon yun na sila diha. Ito presko na na. Oh, nice na to. Kasi Ilaw ba? Ilaw ba pa ng nagadlawon. ilawon man no? Mana? Kami nga dinaki. Sige. Man.